फेरु आपणको स्वागत। बालेश्वर जिलापालଙ୍କ अभियोग प्रकोष्ठरे बालेश्वर जिलापाल और आरक्षी अधीक्षक मिलित जनशुणाणी कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। बालेश्वर जिलार विभिन्न प्रांतरू 167 जन अभियोगकारी निजर अभियोग फर्द उपस्थापना करथिले। सेथिमध्यरु 130 गोटी व्यक्तिगत एवं 18 गोटी सामूहिक अभियोग संपर्कित होइथिबा बेले 19 गोटी मुख्यमंत्री सहायता पांठी निमित्त आवेदन करथिले। ଏହି ମିଳିତ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 27 ଗୋଟି ଅଭିଯୋଗର ତତ୍କାଳ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବାଲେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ୱ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହେମନ୍ତ ସିଂ, ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ରାଉତ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶିବ ମାଲବ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଦାସ, सदर बीडीओ श्रीजुक्त उत्तम कुमार जेना, तो सदर तहसीलदार श्रीजुक्त अनिल कुमार महांती, निर्वाही अधिकारी बालेश्वर पौरपालिका श्रीजुक्त सीरियल शुभ्र पटेल समेत जिलार विभिन्न विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थिले।